इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शन मिल रही हैं। इनमें अगर आप देखें बॉटम साइड पे ट्रेडिंग वाली ऑप्शन है, एक्सचेंज एंड टूल है, और इसके साथ ही वॉलेट, और इसके बाद मोर की ऑप्शन, 5 ऑप्शन मिलती हैं। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है उस जो आपने माइनिंग की है उसको आपको विड्रॉल कैसे लगाना है उसके ऊपर हम आज की वीडियो लेके आए हैं। आप इसको मज़ीद डिटेल को देखने के लिए आपने टूल वाला ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, टूल वाली ऑप्शन को जब हमने क्लिक किया है, क्लिक करने के साथ ही आप एक नई विंडो के ऊपर चले जाएंगे। क्लाउड माइनर, आपको किसी किस्म की मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आपने जैसे इस ऐप के ऊपर आना है और आते ही हर 4 घंटे बाद इस ऐप को एक्टिव रखना है और आपकी माइनिंग स्टार्ट रहेगी। जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त 10.5 USDT को माइन करने के बाद BTC माइनिंग स्टार्ट की थी। हर 4 घंटे बाद करते रहेंगे तो आपके विड्रॉल वाली ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। जैसे इस वक्त मेरी विड्रॉल की ऑप्शन एक्टिव हो चुकी है और इस वक्त जो मेरे पास BTC की वैल्यू 0.00035997 BTC हो चुके हैं, जो इक्वल बनता है 10.57 USDT। जब तक कि आप इस की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी आप विड्रॉल नहीं लगा सकते, और आपकी ऑप्शन जो ये आपको नीचे शो हो रही है ये हाईलाइट नहीं होगी, जो इस वक्त वाइट बैकग्राउंड के साथ हाईलाइट हो चुकी है। इस वक्त हम इसके ऊपर मज़ीद डिटेल आपको बता चलूँ कि अगर मैं नीचे वॉलेट की सिचुएशन बता दूँ इससे पहले कि आपको विड्रॉल लगाऊँ पहले, ताकि आपको क्लियर हो सके कि मेरे वॉलेट के अंदर ऑलरेडी बैलेंस क्या है। मैं वॉलेट की ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ, वॉलेट की ऑप्शन को क्लिक किया है, क्लिक करने के साथ ही आप एक वॉलेट की डिटेल के ऊपर चले जाएंगे। जैसे इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि वॉलेट की डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर 23.01 USDT मेरे पास इस वक्त हैं, जो कि टीथर के अंदर हैं। अगर मैं मज़ीद टीथर की ऑप्शन को क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं इस वाली ऑप्शन को जब मैं क्लिक करूंगा, टीथर कॉइन को जब मैंने क्लिक किया है, इसको मैंने मज़ीद इसको क्लिक किया है तो आपको एक नई विंडो मिलेगी। जैसे इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसके अंदर वॉलेट की डिटेल मिलेगी। इस वक्त मेरे पास 4.478200 USDT है, जो कि मैंने इन माइनिंग के बाद ट्रेडिंग लगाई है। ट्रेडिंग के बाद अपना ऑन फंड के अंदर ये क्रेडिट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक्टिव बोनस मेरे पास 18.536300 इस वक्त एक्टिव बोनस है। अगर आप मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहें तो मैं अगर मोर वाली ऑप्शन को क्लिक करता हूं, मोर की ऑप्शन को जब मैंने क्लिक किया है, आप इसके नीचे अगर देखें तो आपको एक रिपोर्ट की ऑप्शन मिलेगी। रिपोर्ट की ऑप्शन को मैंने अगेन इसको क्लिक किया, क्लिक करने के साथ आप देख सकते हैं कि 9.3757 USDT को मैंने कन्वर्ट किया है XLM कॉइन के अंदर, बाइनांस के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर मैं इसको मज़ीद इसी को क्लिक करूँगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके, जब मैंने इस ऑप्शन को दोबारा क्लिक किया है 9.37 को, आप इसके अंदर मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। जो मैंने इसके ऊपर एक्सचेंज 4 अप्रैल को मैंने किया है और उसके बाद जो 9.3757 USDT को मैंने एक्सचेंज करने के बाद बाइनांस के अंदर ट्रांसफ़र किया है। अगर आप इसको मज़ीद कंफर्मेशन के लिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरे पास बाइनांस के अंदर जो इस वक्त वैल्यू 8774 जो मैंने XLM डिपॉजिट किए थे मुझे रिसिप्ट हो चुके हैं। और अगर मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहें तो मैं आपकी ईमेल कंफर्मेशन भी ले सकता हूं। आप ईमेल कंफर्मेशन के लिए मैंने देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग गेन की तरफ से मुझे ईमेल मिली है, और इसके ऊपर जो मैंने विड्रॉ लगाया था उसको मैं मज़ीद इसको क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड ए विड्रॉल रिक्वेस्ट, मुझे मेल रिसिप्ट हो चुकी है। और इसके बाद अगर मैं वापस इसको देखता हूँ, एक 5 अप्रैल को मुझे एक अगेन ईमेल रिसिप्ट हुई है, जो कि आपका विड्रॉल सक्सेसफुली ट्रांसफ़र टू ट्रांजैक्शन जो है मेरी रिसिप्ट हो चुकी है, जो बाइनांस एक्सचेंज के अंदर हो चुकी है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि बाइनांस एक्सचेंज के अंदर मेरे पास 5 अप्रैल को ये रिसिप्ट हुई है स्पॉट के अंदर। और नीचे अगर आप मज़ीद देखें तो स्पॉट के अंदर ये वॉलेट है, वॉलेट की ट्रेल है,
اور 87.74 مجھے XLM سفٹ ہو چکے ہیں. اس کے اندر آپ نے جو اسٹرانگ گین کو میں کیمرہ کو کلوز کرتا ہوں، واپس جاتے ہیں اسکرین کے اوپر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے والٹ کے اندر اس وقت آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو وڈرال لگانا چاہتا ہوں. اور وڈرال لگانے کے لیے میں نے ٹول والی آپشن کو کلک کیا ہے. کلاؤڈ مائنر ہے. کلاؤڈ مائنر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کے اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. اب وڈرال لگانے کے لیے میں نے وائٹ جو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپشن کو، میں نے اس کو کلک کیا ہے. کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں withdrawal in process کلاؤڈ مائنر ہے، اور withdrawal in process it is usually take 5 minutes to 2 hours. تو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس وقت withdrawal successfully completed. آپ کی ویلیو اس وقت 0.00 ہو چکی ہے BTC، اور withdrawal in process ہے. اور اس وقت آپ اس کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے آپ نے اسی راؤنڈ شیپ کو جو ہے نا، اس راؤنڈ شیپ کو آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ آپ کی مزید اس کے اوپر مائننگ سٹارٹ رہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو دوبارہ مائننگ کو سٹارٹ رکھنے کے لیے اس گرین ایریا کو میں نے کلک کیا ہے. گرین ایریا کو جب میں نے کلک کیا ہے، کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ کو پوائنٹر مل رہا ہے جو کہ اس وقت سرکل کے اندر گھوم رہا ہے. تو اس وقت آپ کو اس وقت پروسیس ہے مائننگ سٹارٹ کرنے کے لیے ان پروسیس. اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ نے اس کیپچا پزل کو کلیئر کرنا ہے. آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو سلائڈ کیا ہے. سلائڈ کرنے کے پزل کلیئر ہو جائے گی اور آپ کی مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی. تو وڈرال آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیزفلی، اور یہ آپ کا ٹائمر سٹارٹ ہو چکا ہے. اور 4 گھنٹے بعد آپ نے اس کو ایکٹیو رکھنا ہے، اور آپ کی مائننگ اگین جب $10 کی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو وڈرال سیم ایز لگانا ہے. تو اس وقت میں آپ کو والٹ کے اندر لے کے جاتا ہوں. وڈرال والٹ کے اندر کلک کیا ہے. والٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس وقت 33.5454500 ہو چکے ہیں، اور میرے اس کے اوپر 29.1063 بونس ہیں. اور اس کے بعد جو فگر ہے وہ میری اس کے اندر ٹریڈنگ کے بعد میں نے ارن کیا ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو نیچے مزید آپ کے اس کے اندر سائن اپ کیسے کرتے ہیں، آپ کو نیچے لنک دے دیا جائے گا. آپ اس کے اوپر سائن اپ کر کے فری میں وداؤٹ انویسٹمنٹ آپ اس کے اوپر ٹریڈنگ لگا سکتے ہیں. تو ہوپ فلی یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. آپ نیچے دیے گئے لنک کو کلک کر کے آپ اس کے اوپر اپنا سائن اپ کریں. اگر آپ میرے اس لنک سے اگر آپ سائن اپ کریں گے تو $3 جو آپ کے کریڈٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ مائننگ سٹارٹ رکھ سکتے ہیں. تو اسٹرانگ گین کے سلسلے میں یہ ایپیسوڈ تھی. آپ کو اس کے اوپر کلیئر ہو گیا ہوگا. ساری کنفرمیشن میں نے آپ نے دے دی ہے. اگر کسی قسم کی آپ کو کمنٹس کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ رپلائی دے سکتے ہیں، اور کسی بھی کویشچن کی آپ آنسر لے سکتے ہیں. اللہ حافظ.